Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ikhlasa fil aqwali wal af'ali. Allahumma amin. Di pertemuan yang berbahagia ini, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan di kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, masuk di pembahasan kedua mengenai bab yaitu tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ini akan dijelaskan bagaimana, apa, dan cara mengetahui tanda-tanda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita akan masuk di bab kedua di kitab Syama'il Al-Muhammadiyah dengan judul atau bab Babu Maja'a fi Khatamin Nubuwah, atau apa saja tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari sahabat atau dari riwayat Al-Ja'ad ibn Abdurrahman, beliau berkata, sami'tu As-Sa'iba ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi As-Sa'ib dengan bibinya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, beliau berkata, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un, sesungguhnya anak saudari perempuanku sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dan berdoa agar mendapatkan keberkahan. Fatawaddo'ah, maka beliau berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, dan aku minum dari air wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu khalfa dhahrihi. Inilah bukti syahid dari hadis ini, mengatakan faqumtu khalfa dhahrihi, aku berdiri di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadartu ila khatami baina katifaihi, aku melihat ada tanda sebuah menyerupai cincin bulatan baina katifaihi, di sini. Baina katifaihi, di antara dua bahu. Faida huwa mithlu ziril hajalah, dan tanda itu menyerupai atau permisalannya seperti telur-telur burung kecil di sini, di antara bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rumayyah Al-Ansari radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law asya'u an uqabbilal khatamah, jika Allah berkehendak aku akan menempelkan, aku akan menyentuh uqabbilal khatamah, tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi baina katifaihi min qurbihi, aku akan menyentuh tanda kenabian yang mana itu di antara bahu beliau dari dekat. La fa'altu, maka akan aku kerjakan. Jadi Rumaysata berkeinginan untuk menempelkan, untuk menyentuh tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu li Sa'di ibni Mu'ad yauman mata, dan Sa'ad ibni Mu'ad berkata ketika meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtazza lahu arsyur rahman, bergetarlah
itu langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis selanjutnya masalah kenabian atau masalah tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat, beliau berkata, qala hadatsani Abu Zaid Amr ibni Akhtab al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah dhuhri. Famasahtu dhuhrahu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil si Zaid. Udnu minni, pijatkanlah aku, atau meminta dipijat. Udnu minni famsah dhuhri, dan usapkanlah bahu belakangku. Famasahtu dhuhrahu, maka si Zaid mengusap belakang atau punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqa'at asabi'i ala khatami, dan jari-jariku itu mengenai tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa mal khatamu? Apa itu tanda kenabiannya? Apa itu cincinnya? Bagaimana bentuknya? Qala sya'aratul mustama'ut atau sya'aratun mustami'atun. Apa itu? Perkumpulan rambut-rambut yang itu berkumpul menjadi satu, berbentuk seperti cincin dan diletakkan di bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis selanjutnya, hadis dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah. Beliau sahabat Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah tanda kenabian beliau. Beliau berkata, faqala kana fi dhuhrihi bad'atan nasizatan. Jadi tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di bahu beliau bad'atan nasizatan. Apa itu? Jadi di hadis sebelumnya tadi mengatakan rambut-rambut tadi yang berkumpul itu meletakkan atau terletak di luar kulit, yang timbul di luar kulit, dan itu berkumpul menjadi satu, atau murtafi'atun, naik dia dari kulit, itu naik, kelihatan dari anggota tubuhnya, terlihat, bukan nempel sejajar dengan kulit, tapi dia itu sedikit naik, sedikit menonjol dari kulit bahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis terakhir masalah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat, qala an Abdullah ibni Sarjisah radhiyallahu taala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nasin min ashabihi, beliau sedang bersama teman-temannya. Fadurtu hakada min khalfihi, fadurtu, aku mengelilingi beliau. Fadurtu hakada min khalfihi, aku mengelilingi beliau di belakang beliau. Fa'arafa alladhi uridu, dan aku mengetahui apa yang aku inginkan. Fa'alqar rida'a ala dhuhrihi, aku menemukan sesuatu di belakang rida, di belakang kain beliau. Ala dhuhrihi atau an dhuhrihi, di belakang bahu beliau. Fara'aitu maudi al-khatami ala atifaihi, aku melihat ada tempat berbentuk seperti cincin ala katifaihi, di bahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misla jum'i haulaha khilanun ka'annaha thalilun. Perkumpulan rambut tadi seperti misla jum'i haulaha khilanun. Perkumpulan rambut tadi di pinggirnya atau di sekitarnya itu ada bentuk bintik-bintik seperti yang ada di pipi manusia seperti biasanya. Kemudian beliau berkata, faraja'tu hatta istakbaltuhu. Faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Beliau berkata, semoga Allah mengampunimu ya Rasulullah. Faqala, maka Rasul berkata, walaka,
kenapa kamu? Faqala al-qaumu astaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu beristighfar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am. Beliau beristighfar dan beristighfar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat tsumma tala hadhil ayat wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini beberapa hadis berkaitan dengan tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian bab masalah tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana rambut, bagaimana uban, bagaimana jumlah rambut, bagaimana bentuk lurusnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum, wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasul.